বনি মোর যাই পচার আর যদি তোমার দাদা হেলে কই দেবে মোর আনসার ইমা যদি তোমার দাদা হেলে কই দেবে মোর উত্তর ননিল যাই পচার বনি মোর যাই পচার फूल माल और मारी सिंदूर सिरा पगड़ी केनु कलर गजल केनु कलर जे कहबो ना गो तार संग संग गुडे गुडा कहबो आगो हातर केंदु पहाड़ और केते लंबो केते ओसार गो ई केते लंबो केते ओसार और कहि देबो कह ई प्रफुल्ल और कहि देबो कह ई प्रफुल्ल गो ननिल जाई पचार बनी मोर जाई पचार जना पड़बे नहीं है ओ हेता के ओए ए बा जाया को तना सब कहबार पड़बा एड़ा टन ओ ठीक अछि राधा को डाउट करू छन बाबू हमर नीर दादा हमर चंद्रसेना बुढ़ा नै से बोलू छ एना माजी मन को छार पदर देबो होय होय काना छै जानि छ बाबू अरे मूर्खर आगरे बेदर विचार अंध तू देखे तो আর গাই খাই গলা পচলা কদলি ঘুসুরি খাউছি পান হনি হাত দেখুছ বাবু হয় হয় মোক অনটন বাবু রাধা যেহেতু পচরাই ছ ডন বলে কানা আর ভণ বলে কানা আর দণ্ড বলে কানা জানিছ কানা শান্তে ডন বলে পুরা চর্চা হেলে ডন বলছ হয় बुआ झी कर देखु दिबे डण जदी पूरा चर्चा हेले भल लागबा यार खाली संबलपुरी और खराब खराब कुआड़ कहले भल लागबा उठी खो का डण जे मा खो डोला पुतला हुजर बोलबे कि नहीं सथिर लागी भागवत रे पदे आसी गला छाड़िए भण बोले तो संबलपुरी और दंड बोले तो कामना दंड से छतर डण के शिव शंकर हे 21 दिन के 7 दिन के 13 दिन के 45 दिन भी नास ए ऋषि पुत्र तो प्रकृति 7 दिन पहला दंड और सर के सरा कुआसा गोमाटा नहीं के पान गडू कोडाले दउ नाची 500 हवा शंकर हे बोले यार को नागे नहीं गे राधा जहां पुत्र छ कहबार के पड़बा सकल कर्म करू थिवा मनरु सुख रछाड़िबा राधा बाहर जो रे राधा की गण नहीं बोलो जब देखो जो ये बोलू छ ना रे बा एडवर्टाइज करू छ का बोल छ दांत देखा लाडा राधा नहीं देखन गिनी को बासन टुकला देखा बाका नोनी हेले भाई चल बा ई टुकल पिला तुमे मेरे पर्सन ना रे बा तुम निनी समय क्रिकेट खेली पारू आप आदि करो जो सिर्फ रोजा तो बड़ा क्रिकेट खेलसी होती हैं तीगुडे खाली प्लेयर है नहीं इंता प्रश्न उत्तर हला बेले खराब कथा नहीं कहबा हां आगो आदि करजरी गो सिद्ध रजा तो प्रजापति पागुड़ी देले तो अश्विनी कुमार देले टिजरी बृहस्पति ताकू थिले तियारी अरे ब्रह्मा नरसिंह को देले अरे हे पागल तुमर जगत विख्यात बांधिलु सर्प पाले गो राधिके बांधिलु सर्प पाले
কৃষ্ণ পরি তাহা দিশে শোভন গোপালে তাকু বকলে সেবন আর পূজা আরাধনা দেলে আরে শ্রী সমলেব নাম দেলে তাকু 32 ছান্দে খেলিলে সে গৌড়ে পূজা আরাধনা কলে কেতে লম্বা থিলা জানিছ হাতিয়ার ছাড়ে থিলা বানাবাড়ি থিলা 90 আঙ্গুল এথিরে আছে 9টা গণ্ঠি এথিরে আছে 5টা গুণ 16 32 ছাত্রে গোড়ে বাড়ি খেলছন ই বাড়িটা কে প্রচার করছিলে জানিছ আগে শুনো গোবর জাতি গুতর গোবর গোলার হার আরে ব্রহ্মাঙ্গর নাতি গঞ্জনার শক্তি আর হাতে ধরিছে মুই কেন্দু পাহাড় শুনো গোবর গোলার হার আর সোনা ধর বাড়ি বরকর গোলা প্রচার সোনা কবর জাতি গুতর কি গো রাধা তোমটা হেলা কে বলি হেবাটা হেলা যে something নাই গো নথিং নাল নরে নাই গো নাই বলে আমার সে মানে হেলে তার মুটা গো মামো হ্যাঁ আর এটা কহেলে হেবা কে যে কানে মা রাধিকা বলে হে চন্দ্রবীর কথায় পচারে দেব উত্তর তোমার নপুংসক কথা দেব বুঝাই আর কাহা সব ফেরু তুমি নপুংসক হই যে ই সভারে দেব বতাই আর নেনির দাদা প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর গইটা গীতে সানন্দ লেখই বলে আমার চন্দ্রসেনা বুড়া তো নপুংসকটা হেলে হেলো বলে এতি আমরি ফের পাশে দিনি গান না হো বরগুছা পতরাগুড়া আমার পতরাগুড়া রে মোর ইজ্জত জানেল ভাল নাই কোন হেলা হ্যাঁ কামাইলে বলে হেবা গো সকালু কাম বলি করে দেখাবো যে কি জানে আমার নিনির দাদা নাইছে যদি নিনির দাদা এইবার কহেলে লাজে হেলে হেবা চিন্তা হেলে যে নপুংসক হইলে এটা ভাল কথা কহিলে কাগো মামা নিজর মনুষ্যর ইজ্জত যদি নউছ না রে বাবা ছাড়ি কর হ্যাঁ ছাড়নি করবে কি মুই ছাড়নি হেমরে টুগল বাবু পিলা করে বলিবা না হো হয় হো আজ্ঞা কানা আছে জানিছ ছাড়িও এর ফটে ফটে দে মা ছাড় আরে ভোলি ভালি দিল বালি লেখা লাগুছ মহল